हाय हेलो नमस्कार मैं आपन प्रिय देवव्रत पंडा आपन को स्वागत करुच्ची आज नुआ सेसन रे। तो आज डे 29 रो असिस्टेंट टीचर यूनिट वाइज क्लास को आपन को स्वागत। आज ही क्लास रे आमे यूनिट 1 मैथमेटिक्स रो एजुकेशन इन स्कूल रो संपूर्ण गोटे 50 इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट को करिबा। तो आशा करे आपण मानको क्लास गुडी को भलो लागुथिबो, तेणु लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु। आमे असिस्टेंट टीचर एवं ओटीटी पई बैक टू बैक क्लास करि चलछु। तो आसंतो काल बेले माने फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। गणितर केउ प्रकृति सूचाई थाए जे एथिरे कोनोसी प्रकार द्वंद्व बा अस्पष्टता पई स्थान नाही। तो पिला माने गणितटा एक सठिक विज्ञान जोठारे फलाफल सदासर्वदा निर्दिष्ट एवं सठिक होता है। तो यहाँ सब बड़े सठिकता को बुझाए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे देखिए कौन देखिए व्हाट इज द मेंट बाय द यूटिलिटेरियन एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षादान उपयोगितावादी लक्ष्य कहला आम कौन बुझा। तो पिला माने जो उपयोगितावादी लक्ष्य कहला सी से उपयोगिता लक्ष्य हूँ कौन गोटे दैनंदिन जीवन में गणितर जो व्यवहारिक प्रयोग होची ताकू ही कहती कौन ना उपयोगितावाद। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैनंदिन जीवन समस्या समाधान पर सक्षम करवा। आम असिस्टेंट टीचर यूनिट वाइज क्लास थ्योरी क्लास कवरेज करुचु एवं मो सीडीपी ओडियार तथा ईवीएस रो क्लास को कंप्लीट कर सारी जो मैंने न देखते प्रथम प्लेलिस्ट जाए देखी दिंतु। आम आज मैथमेटिक्स यूनिट वाइज क्लास आरंभ करूँ। टॉपिक वाइज टू बैक आम क्लास करूँ पूरा बेसिक रूम पिला मैंने आपको बुझेबी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैथमेटिक्स इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक साइंस बिकॉज गणित को कहीं एक सुव्यवस्थित विज्ञान बोली कहा जाए। एक्चुअली गणित रे कौन हुए प्रतिटी धारणा परस्पर सहित एक निर्दिष्ट क्रम जड़ित। तो यह एक लॉजिकल आ गोटे सिक्वेंशियल ऑर्डर गोटे युक्तिक्त आ गोटे क्रमानुसारी पद्धति अनुजाई करे अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्लान देखिए कौन देखिए डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट इज व्हिच एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। छात्र छात्री मानक मध्य जो युक्तिक चिंताधारा रही तार विकास करने गणित शिक्षादान क्यों लक्ष्य रही। तो पिला माने जो लॉजिकल थिंकिंग रही बा मेंटल ट्रेनिंग रही एटा गोटे बौद्धिक विकास अंश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे देखिए कौन गणितर क्यों गुणटी यार प्रिसाइसनेस बा जो निर्भुलता को सूचाई थाए। तो पिला माने जो गणितटा गोटे जटिल धारणा को संकेत माध्यम संक्षिप्त और स्पष्ट भाव प्रकाश करता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संक्षिप्त और स्पष्ट प्रकाश भंगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए पिला कौन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। निम्नत मध्य केउटी गणितर प्रकृतिर एक वैशिष्ट्य नुहे। पे देखिए नुहे है गणित गोटे सठिकता गोटे सांकेतिक गोटे लॉजिकल किंतु गोटे सब्जेक्टिविटी नुह। कारण गणित गोटे वस्तुनिष्ठ एवं यार सत्यता व्यक्तिगत मतामत पर निर्भर करे नहीं। ठीक है पे लॉजिकल यहाँ ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। The social aim of teaching mathematics emphasizes which of the following। गणितर शिक्षादान सामाजिक लक्ष्य निम्नलिखित मध्य केउटी उपरे गुरुत्व दे थाए। तो पिला माने जो गणित रहिला गोटे सामाजिक लक्ष्यटा तार कौन तार व्यवसाय शिल्प सामाजिक कार्य गणितर साहाय्य उपरे गुरुत्व दे थाए। तो समाज रे गणितर भूमिका को बुझीबा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला माने देखिए कौन दीजिए गणित होची गोटे निर्भुल यार अर्थ गोटे गाणितिक उक्ति सर्वदा कौन हम एक्चुअली निर्भुलता सूचाए कौटी जे प्रतिटी पदर एक स्पष्ट एवं निर्दिष्ट अर्थ रही। तो यहाँ गोटे ऑप्शन डी इज राइट आंसर स्पष्ट एवं निर्दिष्ट। नेक्स्ट प्ले देखिए कौन दीजिए
गणित शिक्षादानर जो बौद्धिक लक्ष्य मध्य केउंटी अंतर्भुक्त अटे तो पिलामाने जो गणित रहिला तार बौद्धिक लक्ष्य होची कौन गोटे पिलार मानसिक श्रृंखला एवं चिंता करिवार शक्ति विकास उपर गुरुत्व दे थाए तो यहाँ गोटे तार एकाग्रता भली मानसिक अभ्यास को गठन करथाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पिला देखिए कौन देछि व्हिच मैथमेटिशियन स्टेट दैट मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन तो क्यों गणितज्ञ कही जे गणित हेउची सभ्यतार दर्पण किए कही हुगबेन कही हुगबेन कौन कही सभ्यतार प्रतिफलन भाव गणितर सांस्कृतिक मूल्य को बुझाई सी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज सिस्टमेटिक दिस इज बिकॉज इट इज गणितर प्रकृति सुव्यवस्थित कारण यार लक्ष्य कौन यहाँ गोटे यौक्तिक श्रेणी विभाग में संघटित होता है ये धारणा गुड़िक सरल जटिल क्रमे सजाई थाए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्लान देखिए कौन देछि गणितर सौंदर्य को प्रशंसा करिवार दक्षता केउं लक्ष्य अधीन रे आसी थाए तो पिला माने गणित एक्चुअली गोटे सौंदर्यबोधक लक्ष्य गणितर श्रृंखला एवं नमनीय को प्रशंसा करते जड़ित यहाँ गोटे सौंदर्यबोधक लक्ष्य अटे पिला माने एटा बोरिंग लगे इंपोर्टाट सेसन तो जमार मिस करने भूलु ना आम सहित लास्ट पर्यटन मात्र 50% इंपोर्टाट सेसन जहाँ 2-3 मार्क आप पढ़े भर। नेक्स्ट पिला देखिए द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज डिडक्टिव इट मीन्स स्टूडेंट्स गोटे गणितर प्रकृति अवरोह तो दुईटा पद अच्छी गोटे डिडक्टिव गोटे इंडक्टिव यार अर्थ होची कौन छात्र मैंने कौन करेंगे साधारण नियम रु निर्दिष्ट नियम को जी गोटे जेनेल रूल्स टू स्पेसिफिक रूल को जी अवरोह पद्धति कौन हुए सूत्र निर्दिष्ट समस्या समाधान कराई तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्लान देखिए कौन देछि गणित शिक्षादानर केउं लक्ष्य सच्चोटता एवं सभ्यता सहित जड़ित कौटा हनेस्टी आउ ट्रुथफुलनेस को सहित जड़ित नैतिक लक्ष्य मोरालेम कारण जो मोरालेम रही गणित रे भूल लुचि जाई पारे नहीं तेणु यह गोटे नैतिक सचेतनता शिखई था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्लान देखिए कौन देछि गणित रे नमूना रही गोटे पैटर्न रही तो यह छात्र छात्री मानक केउं काम रे सहाय्य करथाए पैटर्नटा कौन करे गोटे पूर्वानुमान करथाए गोटे साधारणीकरण करने साहाय्य करथाए नमूना माध्यम आम क्रमानुसार संपर्क जानी नियम गठन करथाउ ठीक अच्छे पिला माने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्लान देखिए कौन देछि मैथमेटिक्स इज कंसिडरेड दैट द गेटवे एंड की टू द ऑल साइंसेस हु सेड दिस गणित को समस्त विज्ञान प्रवेश द्वार एवं चाबिकाठी बोली कहुए आपको किए कही पिला इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला आलोचना कर किए कही रोजर बेकन कही बेकन एक्चुअली कौन गुरुत्व होते जे गणित बिना अन्य विज्ञान को बुझा असंभव ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गणितर केउं गुण बड़ बड़ उक्ति को छोट संकेत प्रकाश करने को बुझाई था पिला माने संक्षिप्तता माध्यम शिखिता कारण संक्षिप्तता होची गणित को संकेत माध्यम छोट एवं अर्थपूर्ण करता ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए स्टूडेंट सॉल्व्स ए ग्रोसरी बिल करेक्टली यूजिंग एडिशन व्हिच एम इज अचीव जड़े छात्र मिश्रण व्यवहार करी एक दुकान बिल को सठिक भाव हिसाब करुच्ची यार लक्ष्य पूरण कौन है यह गोटे उपयोगितावाद लक्ष्य अटे कारण गोटे बिल हिसाब परी दैनंदिन कार्य गणितर प्रयोग होउची उपयोगितावाद ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्लान देखिए कौन देछि गणितर जो आरोही अवरोह उभय आरोहीर प्रकृत अर्थ कौन जो इंडक्टिव आज वेल आज डिडक्टिव रही तो इंडक्टिव नेचर एक्चुअली तार नेचरटा कौन मीनिंग नेचर कौन एक्चुअली इंडक्टिवटा हूँ कौन बा आरोहीटा हूँ इंडक्शनटा कौन गोटे निर्दिष्ट साधारण को जीवा तो निर्दिष्ट उदाहरण साधारण नियम तैयारी होता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच मैथमेटिशियन डिफाइन मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्वांटिटी क्यों गणितज्ञ गणित को परिमाणर विज्ञान बोली कही किए कही पिला माने अरिस्टोटल कही संज्ञा मुख्यतः परिमाण उपर ही आधारित अरिस्टोटल इज द राइट आंसर ऑप्शन बी।
Mathematics education help in developing mental discipline. This is related to dash. गणित शिक्षा मानसिक श्रृंखला विकास रे साहाय्य करथाय. यह कहा सहित जड़ित डिसिप्लिनटा सब डिसिप्लिनरी भैल्यू सहित जड़ित श्रृंखलागत मूल्य सहित जड़ित कारण गणित मन को सुव्यवस्थित एवं जुक्ति करने को प्रशिक्षा दे थाए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए पे कौन देती मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स आर abstract. What does it mean? गणितर धारणा गुड़िक विमूर्त. यार अर्थ होची कौन? एक्चुअली विमूर्त धारणा कौन जेगुड़िक मन एक चिंताधारा भाव रही थाए. जो एक्चुअली विमूर्तता मान होची संख्या पर गोटे धारणा गुड़िक भौतिक वस्तु नुहे गोटे गोटे धारणा गोटे भौतिक वस्तु नुह. ठीक अच्छे. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्यों गणित कहते जे गणित हो एक विज्ञान जहाँ आवश्यक निष्कर्ष प्रदान करता है. कि कहला को बेंजामिन पियर्स सी कहला. कारण ये पियर्स को जो लॉजिकल आउ कनसेंस रही तार आवश्यकता उपर गुरुत्व दे सब सी लॉजिकल कनसेंस उपर बा कनक्लूजन उपर. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ताले पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग डैश. गणितर नमूना गुड़िक कौन विकास कर साहाय्य करता है. गणित नमूना क्या साहाय्य करता है. नमूना एक्चुअली खोजाटा हूँ गणित सृजनशीलतार एक अंश. तो सृजनशील चिंताधारार विकास करता है गोटे क्रिएटिविटी थिंकिंग विकास करता है कौटा मैथमेटिक्सटा. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ताले व्हाट डज प्रिसियसनेस बा निर्भुलता इन मैथमेटिक्स एनश्योर. गणित निर्भुलतार कौन सूचित करता है सुनिश्चित करता है. निर्भुलता हूँ कौन गोटे निर्दिष्ट आ गोटे सठिक फलाफल पर घोषणा करता है. एक्चुअली निर्भुलता हूँ सुनिश्चित करे जे उत्तरटी केते सठिक आ स्पष्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए पे कौन देखिए व्हिच एम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग रिलेटेड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. गणित शिक्षादान क्यों लक्ष्य ऐतिह्यर संरक्षण सह जड़ित. एक्चुअली यहाँ गोटे सांस्कृतिक लक्ष्य सहित जड़ित कारण सांस्कृतिक लक्ष्य हूँ गणितर ऐतिह्य को साइति रखिबारे साहाय्य करता है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पे देखिए कौन देती गणित जुक्ति मुख्यतः कहीं व्यवहृत होता है. एक्चुअली गणित जुक्ति कहीं भी व्यवहार करता है. यहाँ गोटे थियोरम्स एंड रिजल्ट्स परिमाण को बुझाई था प्रमाण करने को बुझाई था गोटे उपपाद्य आउ तार फलाफल को बुझाई था. जुक्ति माध्यम कौन हुए तार गाणितिक सत्यता प्रमाणित कर. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. जीविका अर्जन पाई गणित शिक्षा देवा क्यों लक्ष्य अंतर्गत अटे. तो जीविका अर्जन जोटा कि गोटे वृत्तिगत लक्ष्य और वृत्तिगत लक्ष्यटा ही पिला मानकु जीविका पाई प्रस्तुत करथाए. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पे देखिए कौन देती मैथमेटिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस. दिस इज मीन इट इज रिजल्ट्स ऑफ डैश. गणित एक सठिक विज्ञान यार अर्थ यार फलाफल. तो कौन यहाँ गोटे गोटे भरोसायोग्य आ गोटे स्थायी कारण यहाँ गोटे सठिकता फलाफल को स्थायी और भरोसायोग्य करता है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पे देखिए कौन देती कला एवं संगीत रे गाणितिक नमूनार व्यवहार कहा सहित जड़ित. कला आउ संगीत सब श्रृंखला को उपभोग करने एक सौंदर्यबोधक मूल्य. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पे कौन देती गणित को अनेक समय विज्ञान राणी बोली कहुए. द मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंसेस. या किए कही इम्पोर्टाट मस्ट पड़े पे परीक्षा यहाँ किए कहला को CF गाउस कार्ल फ्रेडरिक गाउस. से कौन कहते गणितर मुख्य भूमिका यहाँ को विज्ञान जगतर राणी बोली कहुए. ठीक अच्छे. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एक जटिल गाणितिक समस्यार समाधान करने द्वारा धैर्य बढ़ी थाए. यह क्यों प्रकार लक्ष्य अटे. धैर्यटा आ गोटे परिश्रम कर गुण गोटे चरित्र गठनर अंश अटे. तेणु यहाँ गोटे नैतिक लक्ष्य. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. निम्न मध्य केउटी गणितर एक समेतित नमूनार एक उदाहरण अटे. तो पिला माने गणितर एक नमूना जोटा कि देइछि
ବଟରଫ୍ଲାଇଜ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଜାପତିର ଡେଣା। କାରଣ ଯେଉଁ ସମମିତ ରହିଛି, ଯାହା ସିମେଟ୍ରି ରହିଛି, ତା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଗାଣିତିକ ନମୁନା, ଯାହା ହେଉଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ତାର ଥାଏ, ତାକୁ ସିମେଟ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଣିତକୁ ସଭ୍ୟତାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗଣିତ ବିକାଶର ସୂଚାଇଥାଏ, ଯିଏକି ଏକ ସଭ୍ୟତା କେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣିତକୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଲଜିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ତ କିଏ କହିଥିଲେ ତାକୁ? ଜନ୍ ଲକ୍ କହିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ କି ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯୌକ୍ତିକ ରହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଠନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞ ଗଣିତକୁ ପରୋକ୍ଷ ମାପନର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ଅଗଷ୍ଟ କୋମେଟ୍। ସେ କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ? ସେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗଣିତ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣିତ କିପରି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପରିଚୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତା'ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣିତକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ ଏଇଟା? ଏହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଦେଶରେ ସମାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେକର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟ୍ରୁଥ୍ ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି 2+2 makes 4, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମାନ। ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି 2+2 4 ହିଁ ହେବ ନା, 5 ତ କିଏ କହିବେନି ନା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକାଶ କରିବାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ? ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମନକୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣିତର କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସୂଚାଏ ଯେ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁବେଳେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥାଏ ଯେ ଫଳାଫଳଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି କରେ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଯେ ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ର ବା ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିକି ସାଧାରଣ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହେଉଛି ଆରୋହୀ ପଦ୍ଧତି। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଭରୋହୀ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ନିୟମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣିତର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହେ ଯେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଫୁଲରେ ଥିବା ସସୀମିତ ବା ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ପ୍ରତିସମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ? କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଓ କଳାରେ ଗାଣିତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଖୋଜିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟିକ ବୋଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣିତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ? ଗଣିତ ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ? ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଉ ନିର୍ଭୁଲତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। କାରଣ ଗଣିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ବି। ଗଣିତର କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଣିତର କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ ବା ପୁରୁଣା ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାରଣ ଗଣିତରେ ଗୋଟେ ସୋପାନ ଶିଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍କେଲ୍ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି? କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି? ମାନଚିତ୍ର ବୁଝାଇବା ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୋଗିତାବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗଣିତକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? କାହାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଗଣିତରେ ମିଥ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟତା ହିଁ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତର ଏକ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଅଟେ? କେଉଁଟା? ତ
ତ ନମ୍ବର 0 ଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ମାନସିକ ଧାରଣା ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣିତ ହେଉଛି ସେହି ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? କିଏ କହିଥିଲେ? ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଗ୍ୟାଲିଲେଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଗ୍ୟାଲିଲେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଗାଣିତିକତା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗଣିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, କାରଣ ଗଣିତ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଏକ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଗଣିତର ସଭ୍ୟତାର ଦର୍ପଣ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏହା ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ଦରକାର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଲୋକକଥା ନା ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ପିରାମିଡ଼? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ପିରାମିଡ଼। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାରଣ ପିରାମିଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଉନ୍ନତ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, a + b = b + a, ଏହାର ପ୍ରକୃତିଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇଲା, କାରଣ ଗଣିତର ନିୟମ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରେ ଯେ ଏହା ସୁସଙ୍ଗଠିତ କି ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଣିତର ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଟିକୁ ଟିକସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ତା'ର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷଣ ପୂରଣ କଲା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଣିତର କେଉଁ ଗୁଣର ଅର୍ଥ ଯେ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାତର ଅନ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, କାରଣ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ମାନେ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇନ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ୱି ଗୋ ଫ୍ରମ୍, ଗୋଟେ ଅବରୋହ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ? ଜେନେରାଲ ରୁଲ୍ ଟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଗତି କରିଥାଏ, କାରଣ ଅବରୋହ ଯୁକ୍ତି ଏକ ଜାଣିଥିବା ସାଧାରଣ ନିୟମରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ, ଗୋଟେ ଗଣିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଗଣିତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଖାପ ଖାଆନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯୌକ୍ତିକ ଯୁକ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂର ଭାବେ ସଂଜ୍ଞାତ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଲକ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏମ୍ ରହିଛି ବା ସୃଜନଶୀଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇବ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗଣିତ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଫଳାଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ବୁଝାଇ ସିଏ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏମ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୁଣନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଗୁଣନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦରକାର? ମିଶାଣ ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛି ହିଁ ମିଶାଣ। ଗୋଟେ ମିଶାଣର ବାରମ୍ବାର ମିଶାଣ କରିବା ଯାହା, ଗୁଣନ କରିବା ସେଇଆ। ତ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମିଶାଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାଥର ୟୁନିଟ୍ 1ର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ବୁଝିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ପେଡ଼ାଗୋଜିର କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଡେ 30 କ୍ଲାସ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ।